on continue notre travail. Les leçons, ils sont toutes, les leçons, les cours sont tous liés. Une remarque, les deux leçons, les actions mécaniques et les forces, هو راه كان درس واحد وفرقتو لكم باش ما يجيش طويل وممل. انا فرقتو لكم. Mais ils sont soudés, ils sont liés parce que شنو قلنا؟ La force n'est autre qu'une action mécanique. يعني باش نمدجو pour modéliser une action mécanique كنتعاملوا مع une force. Mais c'est la même chose. إلا قلنا action mécanique les deux types كاين de contact ou كاين à distance, c'est-à-dire les forces كاين deux types de contact et à distance. Donc je continue. Je reviens à ce montage-là, le fil, le clou et l'aimant. Tout à l'heure, vous avez cité toutes les actions mécaniques. Attendez les actions mécaniques à nouveau, avec une notation. Dans la capsule 1, on a les notations. Donc la force exercée par le fil sur le clou, quelle est sa notation correcte? Vecteur T, très bien. Celle exercée par la Terre, la planète Terre sur le clou, oui? Vecteur P, très bien. Et celle exercée par l'aimant sur le clou? Vecteur? Est-ce que c'est un support, Hana? Est-ce que c'est un support? Oui? ديال l'aimant? Non, ديال la Terre, la planète Terre. C'est le vecteur F. Vous le vecteur F. Vous avez tout à fait, vous avez raison. Si vous disiez le vecteur F, c'est le vecteur F. Donc, on a le vecteur F, le vecteur T ديالاش يلا محفوظ باش ما تخلطوش ديال لو فيل le vecteur P ديالاش la terre هذيك de la terre et le vecteur F ديال l'aimant. Donc il y a trois forces. عرفتي شنو درنا دابا؟ On a fait un paragraphe de la leçon très important. Le bilan des forces. Comme vous voyez sur le mur, le bilan des forces ou bien l'inventaire des forces, هي اللي درنا tout à l'heure. يعني on cite toutes les forces exercées sur un corps ou bien un ensemble de corps. في les études supérieures ممكن يدير لكم plusieurs corps كيجمعوهم لكم. بالنسبه لكم نتوما en général كيعطيكم un seul corps. Donc c'est ce qu'on appelle le bilan des forces وكيتعطى tout le temps في الفروض وفي les examens. Faire le bilan des forces كيعطيوكم un montage وكيقول لكم faites le bilan تبع. Faites le bilan des forces ou l'inventaire des forces بجوجهم صحاح sur le clou. عاوتاني نقدر نعطيك هذا le montage, un support, le fil, une balle, faire le bilan ou l'inventaire des forces sur la balle. Une simple bouteille sur la table, faire le bilan des forces sur la table, sur la bouteille. Vous avez compris? Donc c'est citer toutes les forces qui s'exercent sur un corps, un corps étudié. Notre corps étudié, ou le système étudié, parfois sur le clou et le fil, sur la balle et le fil. Donc, le bilan des forces consiste à citer toutes les forces exercées sur un corps ou bien un ensemble de corps qu'on va le nommer quoi? Le système étudié. Donc, je nous dire غادي تدوزو بجوج مراحل في l'inventaire des forces ولا في le bilan des forces. هما هادو بالكحل. كي بولير هادو اللي عندنا بلو نوار. يلا هو haute voix s'il te plaît. Identifier le système étudié puis Tu peux fermer la fenêtre. Identifier le système étudié puis l'isoler. أول حاجة le premier pas qu'il faut faire هو تحدد المجموعة المدروسة اللي غيكون محل الاهتمام ديالك. يعني اللي غتقلب على لي فورس toutes les forces qui sont exercées sur lui. هذا لو كا هذا سي لو كلو. ملي كنقول لك لو بيلون دي فورس سور لا بال سي لا بال. دونك لا ريسيت هي كتالي او بيان لا تكنيك هي كتالي. في الجمله ملي كيعطيك السؤال قلب على لو تيرم سور. هذاك الكلمه اللي كتجي مور سور داك لوبجي اللي كيجي مور سور ابخي لو تيرم سور هو le système étudié.
puis l'isoler. يعني كتعزلو على العالم الخارجي وكتقلب على les actions qui sont exercées sur lui. Donc هذا c'est le premier pas. Vas-y, le deuxième. Citer toutes les forces de contact à distance exercées sur le système étudié. Très bien. Donc on va faire cet exercice tout de suite. Soyez attentifs. اصلا باش لا فيديو ما تجيش طويله باش دغيا نختموها. On va faire cet exercice et on va arrêter la vidéo. Vas-y. On considère l'expérience ci-dessous. Tout simplement, j'ai remplacé le clou par une bille en fer. La première des choses, faire le bilan des forces exercées sur la bille en fer. Donc, شنو قلنا الخطوة الأولى عاد قراها لنا الصديق ديالكم. Oui, précisez. Identifier le système étudié. Très bien. أول حاجة identifier le système étudié. وشنو قلنا؟ Qu'est-ce qu'on cherche le terme اللي كيعطينا la clé c'est le mot Qui vient après. le terme sûr. يعني نهار الامتحان انت غتسطر على sûr بالخضيضر avec le verbe. إلا ما كنتيش منظم نهار الامتحان tu vas vraiment perdre des notes gratuitement. غيمشيو لك نقاط هباء منثورا. يعني خادم وناضي وبذلتي مجهود ولكن ما منظمش في ورقه الامتحان ديالك. دونك غيمشيو لك لي نوت. اول حاجه قلنا تنسطروا على لو تيرم سور. دونك هو هذاك لو سيستيم اتوديي وتنكتب الاستاذ ديالي لو سيستيم اتوديي وندير جوج معقوفات لي زاكولاد لابي. ممكن دير لابي اون فير ماشي مشكل مي لابي سي ديجا با مال. ها حنا عزلناها. ابخي غنمشيو نشوفوا لو مونتاج حيت نهار الامتحان ما عندكمش الواقع بحال هذا. عندكم ان شيما واحد التبيانه كتعتمدوا على التبيانه لو شيما دو مونتاج. دونك صافي عزلنا داك لابي في دماغنا وكنقلبوا على لي فورس اكستيريور كي سيكزير سور ال. دونك باش غادي نبداو دونك شنو غنكتبوا النجمه الثانيه لي فورس اكزيرسي سور لابي. فازي. وي La force du fil. la force du fil Sur la sur vie. l'habit. Très bien. Oui. La force de l'émotionnalité. Très bien. Et quoi d'autre? Oui. La force de la personne. Qu'on l'appelle tout court quoi? Le poids de la vie. Très bien. أنا غادي نقول لكم هما شنو درتو دابا. ليسونسيال هما هادوما اللي عطيتوني هما خرجوا بثلاثة. حاولي ديري زوم على هاد الخضر. سي امبورطون بالنسبة اللي ما تيقراوش عندي لي زوطخ زالام اللي ما تيقراوش عندي. دونك عندنا لا فورس اكزيرسي بار لا بille sur la balle. ياك لا فورس اكزيرسي بار لي مون sur la bille. Sur la bille عفوا فوق sur la bille. La force exercée par la planète Terre sur la bille. لاحظتوا داك sur la bille كتعاود حيت هو لو سيستيم étudié ديالنا. On s'intéresse à lui. كنشوفوا كاع لي فورس qui sont exercées sur lui. دونك داك sur la bille خصها تعاود. Qu'on appelle tout court poids de la bille. إلا درتي غير poids de la bille مع الامتحان سي جوست. شنو المشاكل والكوارث اللي كديروا نهار الامتحان؟ ها شنو كنلقى وكنضرب عليها وكنعطيك زيرو. ما كتعطيش جمله مفيده. كتكتب لي فورس اكزيرسي سور لا بي كدير لو فيل عارضه حداه ليمون عارضه حداه لو بوا. سي فو. Il faut donner des phrases correctes. حفظوا هاد لي phrases. La force exercée par le fil sur la bille ou bien le fil exerce ou la applique une force sur la bille. Vous avez compris هاد المسألة. Donc هاني نصحتكم ما تبقاوش ديروا غير des termes. Il faut écrire vraiment des phrases. من بعد la question qui suit, classer ces forces en force de contact et force à distance. Donc quelles sont les forces de contact? هنايا يلا ياسين. La force exercée par le fil sur la bille. Très bien. La force par le fil sur la bille. كندير لها copier coller. كتبتها correctement الفوق. Donc كندير لها copier coller. Est-ce qu'il reste une autre action mécanique ou bien une force de contact? هادو qui restent sont des forces À distance. à distance. Très bien. هاد لا كابسي شحال فيها؟